कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं हसन रऊफ। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। आलमी हिद्दत में पाकिस्तान का हिस्सा 1% से भी कम है। मौसमियाती तब्दीली के असरात से बचने के लिए मौसर इक़दामात की ज़रूरत है। 3 करोड़ से ज़ायद लोग सैलाब से मुतासिर हुए। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ का इस्लामाबाद में बायोटेक्नोलॉजी पर काज़ाकिस्तान, तुर्किया और पाकिस्तान यूथ फोरम से खिताब। दादू ग्रिड स्टेशन की हिफाजत के लिए सिविल मिलिट्री हुकाम का ताउन लायक तहसीन है। 36 घंटों में 3 किलोमीटर बंद बांधा गया। M8 पर रत्तो डेरो और फौजदार के दरमियान लैंड स्लाइडिंग हटा दी गई। बलोचिस्तान की आखिरी शाहराह को ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। दादू, मेहड़, जोही और भान सईदाबाद में बारिश, शहरी रिंग बंदों पर अलर्ट। मजबूती के लिए इक़दामात जारी। सैलाबी रेला गांव अहमद खान जतोई हाफिज मीर मोहम्मद कलहोड़ पर थम गया। सखर में साले पट के करीब पानी के RD71 से नाले का पुल टूट गया। दादू की तहसीलों टंडू, रहीम यार खान, जोही में 3 माह से सैलाबी सूरत हाल बरकरार। मुतासरीन की बहाली के लिए कोई भी इक़दामात नहीं किए गए। लोग खुले आसमान तले बैठने पर मजबूर हैं। हुकूमत सिंध के बड़े दावों के बावजूद मुतासरीन की कोई मदद नहीं की गई। बलोचिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां। 24 घंटों में मजीद 8 अमवात की तस्दीक। 1 जून से अब तक जाँ बहक अफराद की तादाद 278 हो गई। PDMA के मुताबिक झलवक्सी में 6 मर्द और 2 खवातीन की अमवात हुई। खैरपुर में गेस्टों की वबा थम न सकी। 24 घंटों के दौरान मजीद 4 बच्चे दम तोड़ गए। जिला भर में अब तक 21 से ज्यादा बच्चे जान की बाजी हार चुके। हालिया बारिशों और सैलाब के बाद वबा बच्चों के साथ बड़ों में भी तेजी से फैल रही है। शिमाली वजीरिस्तान में 3 माह के बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक। रवां बरस पोलियो केसेस की तादाद 18 हो गई। पाकिस्तान पोलियो प्रोग्राम के मुताबिक रवां बरस लकी मरवत से रिपोर्ट होने वाले 2 केसेस के अलावा बाकी तमाम केसेस शिमाली वजीरिस्तान से रिपोर्ट हुए। इस्लामाबाद में एक और शख्स डेंगू का शिकार। 5 रोज में अमवात की तादाद 3 हो गई। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर ज़हीम ज़िया के मुताबिक मजीद 75 अफराद डेंगू वायरस से मुतासिर हैं। रवां साल डेंगू से जाँ बहक अफराद की तादाद 4 हो चुकी है। मुल्क में कोरोना से मजीद 1 मरीज इंतकाल कर गया। 99 नए केसेस रिपोर्ट। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 9161 टेस्ट किए गए। वायरस के मस्बत केसेस की शरह 1.08% रिकॉर्ड की गई। विफाक ने नए चीफ सेक्रेटरी पंजाब के लिए नामों पर गौर करना शुरू कर दिया। चीफ सेक्रेटरी ने विफाक को लिखे गए खत में मजीद काम जारी रखने से माजरत कर ली थी। कामरान अली अफजल ने सूबे में सियासी बुनियादों पर तबादलों पर एतराज किया था। कनाडा के शहरों मिसिसागा, मिलिंटन और हैमिल्टन में फायरिंग के वाकयात।
پاکستانی کینیڈین محمد شکیل اور ایک پولیس آفیسر مارے گئے، 3 افراد زخمی ہوئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق حملہ آور 30 سالہ شون پیٹری کو ہیملٹن میں ہلاک کر دیا گیا۔ روس سے جنگ یوکرین نے 6000 مربع کلومیٹر علاقے کا کنٹرول دوبارہ حاصل کر لیا۔ رواں ماہ میں جوابی کارروائیوں میں مشرقی اور جنوب میں کئی علاقے حاصل کیے۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی کا شمال مشرقی خارکیف ریجن میں پیش قدمی کا دعویٰ۔ شاہین شاہ آفریدی ریکیپ کے سلسلہ میں انگلینڈ میں موجود۔ ٹویٹر پر فاسٹ بالر نے ورک آؤٹ کی ویڈیو شیئر کی۔ شاہین شاہ آفریدی ورزش کر رہے ہیں۔ ویڈیو کے ساتھ یہ بھی لکھا کہ انشاءاللہ جلد واپس آ رہا ہوں۔ اور محکمہ موسمیات کی کراچی میں آج پھر بارش کی پیشگوئی۔ گزشتہ روز ہونے والی بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق میرپور خاص، ٹھٹھہ، مٹھی، عمرکوٹ، بدین اور تھر پارکر میں بھی بادل برس سکتے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور آپ کو سب سے پہلے بتائیں کہ عالمی حدت میں پاکستان کا حصہ 1% سے بھی کم ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کا اسلام آباد میں بائیو ٹیکنالوجی پر قازقستان، ترکیہ اور پاکستان یوتھ فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا، موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے بچنے کے لیے مؤثر اقدامات کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں 3 کروڑ سے زائد لوگ سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ دادو گریڈ اسٹیشن کی حفاظت کے لیے سول ملٹری حکام کے تعاون لائق تحسین ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹویٹ میں کہنا تھا کہ 36 گھنٹوں میں 3 کلومیٹر بند باندھا گیا۔ M8 پر رتو ڈیرو اور خوزدار کے درمیان لینڈ سلائڈنگ ہٹا دی گئی۔ بلوچستان کے آخری شاہراہ کو بھی ٹریفک کے لیے بحال کر دیا گیا۔ آپ کو سیلاب کے حوالے سے بتائیں کہ بلوچستان میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ 24 گھنٹوں میں مزید 8 اموات کی تصدیق ہو گئی۔ 1 جون سے اب تک جاں بحق افراد کی تعداد 278 ہو گئی۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق جھل مگسی میں 6 مرد اور 2 خواتین کی اموات ہوئیں۔ پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے جاری کردہ رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں سیلاب کے نتیجے میں ہونے والے حادثات میں 8 اموات رپورٹ ہوئیں۔ 6 مرد اور 2 خواتین کی اموات ضلع جھل مگسی سے سامنے آئیں۔ بلوچستان میں 1 جون سے اب تک جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 278 ہو گئی۔ جاں بحق ہونے والوں میں 132 مرد، 63 خواتین اور 83 بچے شامل ہیں۔ صوبے میں بارشوں کے دوران مختلف حادثات میں 172 افراد زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ سیلابی ریلوں اور بارشوں سے مجموعی طور پر بلوچستان میں 64,385 مکانات نقصانات کا شکار ہوئے، تو وہیں 2,70,444 سے زائد مال مویشی سیلابی ریلوں کی نظر ہو گئے۔ پی ڈی ایم اے کی رپورٹ کے مطابق اب تک مجموعی طور پر 2 لاکھ ایکڑ زمین پر کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچا۔ صوبے میں سیلابی ریلوں میں 22 پل گر گئے، جبکہ 2,200 کلومیٹر پر مشتمل مختلف شاہراہیں بھی شدید متاثر ہوئیں۔ مختلف شہروں میں سیلاب کے باعث بے گھر ہونے والوں کو بارش نے پریشان کر دیا۔ ٹھٹھہ سجاول مقلی میں سڑک پر زندگی بچانے کی تگدو میں جتنے افراد کے لیے بارش کا نیا سپیل مشکل امتحان بن گیا۔ سندھ کے مختلف علاقوں میں کھلے آسمان تلے پناہ لینے والوں کے پاس بارش سے بچنے کے لیے نہ سر پر چھت، نہ تن پر کپڑا، نہ خیمے، نہ کمبل اور نہ ہی دری موجود ہے۔ امداد کے منتظر سیلاب متاثرین ٹوٹی پھوٹی چارپائیوں پر پھٹی پرانی پلاسٹک کی
शेडों में बच्चों को लपेट कर उन्हें बारिश से बचाने में नाकाम कोशिश कर रही हैं। दादू की तहसीलों टंडू, रहीम खान और जोही में 3 माह से सैलाबी सूरत हाल। हुकूमत की तरफ से अभी तक मुतासरीन की बहाली के लिए कोई इकदाम नहीं किया गया। लोग खुले आसमान तले बैठने पर मजबूर हैं। हुकूमत सिंध के बड़े दावों के बावजूद मुतासरीन की कोई मदद नहीं की गई। काचू की यूनियन कौंसिल छन्नी, टंडू, रहीम खान, सावड़, वाही पांदी और डरक बाला समेत मुतादिद इलाकों का अभी तक दादू, चोही, वहन, सईदाबाद, सेवन शरीफ से राब्ता मुनक़ता है। सड़कें पानी में डूबी हुई हैं। मुतासरीन मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होकर ज़िंदगी से हाथ धोने लगे हैं, मगर इंतज़ामिया की तरफ से कोई मेडिकल कैंप का इनाक़। आपको अहम खबर से आगाह करें कि दादू की तहसीलों टंडू, रहीम खान और चोही में 3 माह से सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। हुकूमत की तरफ से अभी तक मुतासरीन की बहाली के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए। लोग खुले आसमान तले बैठने पर मजबूर हैं। हुकूमत सिंध के बड़े दावों के बावजूद भी मुतासरीन की कोई मदद नहीं की गई। काचू की यूनियन कौंसिल छन्नी, टंडू, रहीम खान, सावड़, वाही पांदी और ड्रग बाला समेत दीगर इलाकों का अभी तक दादू, चोही, भान, सईदाबाद, सेवन शरीफ से राब्ता मुनक़ता है। सड़कें पानी में डूबी हुई हैं। मुतासरीन मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होकर ज़िंदगी से हाथ धोने लगे हैं, मगर इंतज़ामिया की तरफ से कोई मेडिकल कैंप कायम नहीं किया गया। गंबट के नवाही गांव अब्दुल अजीज़ चांडियों में सैलाब मुतासरीन। खुले आसमान तले छत गिरने से 18 साल नौजवान शुएब जाँ बहक हो गया। मजीद जानते हैं फरहान बलोच की इस रिपोर्ट में। हालिया बरसाती सैलाब ने जहां पर लोगों के घरों की छतें छीन ली तो वहीं पर एक मां की गोद खाली कर दी। गांव अब्दुल अजीज़ चांडियों का 18 साल नौजवान शुएब राजपूत भी मकान की छत गिरने के बायस चल बसा। अरिड़हं सालनि जो हुयो, 18 सालनि जो पुटु हुयो, शौक़ में परणायो, घरारी आहे। हाणे हिननि जी का उमिरि आहे जुदाई जो, असांखे त सॼी ज़िंदगी रोअण ॾेई वियो आहे मुंहिंजो बच्चो। हाणे बि ॾिसे त मुंहिंजी धीउ अहिड़े वेस में वेठी आहे पा। अब मैं पाण गरीब ॾुखायल रहंदा, मुंहिंजी धीउ खे जोनी में ॾुख अची वियो। केरु हिननि जा घर ठाहे ॾे, केरु बचनि खे मुंहुं ॾे, बेवा थी वई मुंहिंजी नंढड़ी जोनी में धीअड़े बा। ओ अल्लाह, कैमरा टीम के साथ फरहान बलोच। कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन लियाकत अली चट्ठा के दोस्तों ने डेरा गाजी खान के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा किया और तौसा की बस्ती छतानी के 82 सैलाब ज़दगान में इमदादी रकम तकसीम की। असिस्टेंट कमिश्नर तौसा मोहम्मद असद चांडिया व दीगर भी मौजूद थे। इस मौका पर कमिश्नर डेरा गाजी खान का कहना था कि हुकूमत पंजाब ने भी सरकारी सतह पर सैलाब ज़दगान के लिए मॉडल विलेज बनाने का ऐलान कर दिया है। डेरा गाजी खान और राजनपुर अजला में 8000 से ज़ायद घर तामीर होंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने रिलीफ फंड से दोनों अजला के लिए 4 अरब रुपए मुख्तस कर दिए हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। और बस्ती लाशारी के बिल्कुल दरमियान में हम खड़े हैं। ये दोनों बस्तियां ऐसी हैं कि जब 14 अगस्त को तेज़ पानी आया है तो यहाँ इन बस्तियों में बहुत ज़्यादा नुकसान आया। इतना तेज़ पानी आया है कि 11 लोग जो हैं वो यहाँ पे डूब के उनकी डेथ हो गई है। इनके मवेशी, जानवर, भेड़, बकरियाँ भी उस पानी में बह गए हैं। 67 मकानात इस बस्ती में बिल्कुल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं। तो आज लाहौर से कुछ मुखय्यर हज़रात तशरीफ़ लाए हैं, जिनमें मियाँ मुश्ताक साहब एर रहमान गार्डन की तरफ से और सैयद सफ़ीर अब्बास शाह साहब शेप्स क्लब की तरफ से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। उन्होंने तमाम 82 लोगों को 10-10 हज़ार रुपये कैश दिया है अपने मकानात मरम्मत करने के लिए। मज़ीद भी मियाँ मुश्ताक साहब एर रहमान गार्डन वालों ने इसको ओन किया है कि हम एडॉप्ट बस्ती के तहत इस पूरी बस्ती को।
खैरपुर में गैस्ट्रो की वबा थम न सकी। 24 घंटों के दौरान मजीद 4 बच्चे दम तोड़ गए। जिला भर में अब तक 21 से ज्यादा बच्चे जान की बाजी हार चुके हैं। हालिया बारिशों और सैलाब की तबाहकारियों के बाद गैस्ट्रो की वबा बच्चों के साथ बड़ों में भी तेजी से फैल रही है। 24 घंटों के दौरान 2 बच्चियों समेत 4 बच्चे जाँ बहक हो गए हैं। सिटी अस्पताल में 4 साला इरशाद दम तोड़ गया। तहसील नारा में 1 बच्चा और 1 बच्ची दम तोड़ गई, जबकि तहसील ठहरी मीरवाह में 9 साला बच्ची जान की बाजी हार गई। तहम सिटी अस्पताल खैरपुर, सिविल अस्पताल खैरपुर समेत मुतादिद अस्पतालों में 280 से जायद बच्चे ताहाल दाखिल हैं। अस्पतालों में रश होने के बायस एक बेडरूम पर 3 से 4 बच्चों को दाखिल किया जा रहा है। वरसा का कहना है कि अस्पतालों में अद्वियात का भी फुकदान है, सफाई सुथराई भी नहीं। इलाका मकीनों का कहना है कि इमरजेंसी में डॉक्टर्स न होने के बायस बच्चों की जानें जा रही हैं। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज करके इंतजामात को बेहतर किया जाए। दादू के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, शहरी रिंग बंदों पर अलर्ट। दादू और भान सईदाबाद के रिंग बंदों की मजबूती के लिए इकदाम जारी। दादू के चक पुल के टूटने और सेम नाले में शुगाफ के बायस रेला यूनियन कौंसल यार मोहम्मद कलहोड़ो के शहर फिका को अबूर करते हुए गांव अहमद खान जतोई और हाफिज मीर मोहम्मद कलहोड़ो पर थम गया है। उधर सखर में जिला पट के करीब पानी के दबाव के बायस RD 71 सेम नाले का पुल टूट गया, जबकि कंबर और मेहड़ में भी 4 बच्चे सैलाब में डूब कर जाँ बहक हो गए हैं। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करें कि दादू के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, शहरी रिंग बंदों पर अलर्ट हैं। दादू और भान सईदाबाद के रिंग बंदों की मजबूती के लिए इकदाम जारी हैं। दादू के चक पुल के टूटने और सेम नाले में शुगाफ के बायस रेला यूनियन कौंसल यार मोहम्मद कलहोड़ो के शहर फिका को अबूर कर गए गाँव अहमद खान जतोई और हाफिज मीर मोहम्मद कलहोड़ो पर थम गया। उधर सखर में जिला पट के करीब पानी के दबाव के बायस RD 71 सेम नाले का पुल टूट गया, जबकि कंबर और मेहड़ में 4 बच्चे सैलाब में डूबकर जाँ बहक हो गए। बलूचिस्तान के जिला बोलान में गुज़श्ता माह सैलाबी रेले में बह जाने वाली सुई गैस पाइपलाइन की मुरम्मत का काम मुकम्मल हो गया। सुई सदरन गैस कंपनी के मुताबिक हुक्काम बलूचिस्तान के जिला बोलान में 24 अगस्त को शिकारपुर से कोयटा आने वाली 12 इंच और 24 इंच कतर की सुई गैस पाइपलाइनें सैलाबी रेले में बह गई थीं। 12 इंच कतर की गैस पाइपलाइन की मुरम्मत के कोयटा, कलात, मस्तूम, पशीन और ज़ियारत को सुई गैस की फराहमी बहाल कर दी गई है। सुई सदरन गैस कंपनी हुकाम का कहना है कि 24 इंच कतर की सुई गैस पाइपलाइन के 2 रोज़ तक टेक्निकल टेस्ट के कोयटा को मज़कूरा सुई पाइपलाइन से सुई गैस बहाल कर दी गई है। दूसरी तरफ सुई सदरन गैस कंपनी के अमले ने मच नदी में बह जाने वाली पाइपलाइन की मुरम्मत करके मच शहर को 1.5 माह बाद सुई गैस की फराहमी बहाल कर दी है। पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए 9 ममालिक और 3 आलमी तंजीमों के 82 तैयारे इमदाद लेकर पहुँच चुके हैं। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात से 37, तुर्किया से 12, अमरीका से 10 और चीन से 4 तैयारे इमदादी सामान लेकर पाकिस्तान पहुँचे हैं। उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और फ्रांस से एक तैयारा इमदादी सामान लेकर पहुँचा है। आलमी इदारा खुराक ने 3 और यूनिसेफ के 2 तैयारे सैलाब मुतासरीन के लिए सामान लेकर पहुँचे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए मुहाजिरीन इमदादी सामान के 6 तैयारे भेजे हैं। आपको अहम खबर से आगाह करें कि पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए 9 ममालिक और 3 आलमी तंजीमों के 82 तैयारे इमदाद लेकर पहुँच चुके हैं। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात से 37, तुर्किया से 12 और अमरीका से 10, चीन से 4 तैयारे इमदादी सामान लेकर पाकिस्तान पहुँचे हैं। उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और फ्रांस से एक तैयारा इमदादी सामान लेकर पहुंचा है। आलमी इदारा खुराक ने 3 और यूनिसेफ के 2 तैयारे सैलाब मुतासरीन के लिए सामान लेकर पहुंचे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए मुहाजिरीन ने इमदादी सामान के 6 तैयारे भेजे हैं। आपको डॉलर के हवाले से अपडेट करें कि रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है। आज कारोबार के आगाज़ में भी अमरीकी डॉलर की कदर में इजाफा देखा गया।
इंटर बैंक में अमेरिकी डॉलर 18 पैसे महंगा होकर 230 रुपए का हो गया। गुज़श्ता रोज़ इंटर बैंक तबादला मार्केट में कारोबार के अख्ताम पर अमेरिकी डॉलर की कदर में 229 रुपए 82 पैसे थी। इंटर बैंक में 12 सितंबर तक डॉलर का भाव 11 रुपए 7 पैसे बढ़ चुका है। आपको डॉलर के हवाले से आगाह करें कि रुपए के मुकाबले में अमेरिकी डॉलर की कदर में इजाफे का सिलसिला जारी है। आज कारोबार के आगाज में अमेरिकी डॉलर की कदर में इजाफा देखा गया। इंटर बैंक में अमेरिकी डॉलर 18 पैसे महंगा होकर 230 रुपए का हो गया। गुज़श्ता रोज़ इंटर बैंक में तबादला मार्केट में कारोबार के अख्ताम पर अमेरिकी डॉलर की कदर में 229 रुपए 82 पैसे थी। इंटर बैंक में 12 सितंबर तक डॉलर का भाव 11 रुपए 7 पैसे तक बढ़ चुका है। चौधरी परवेज इलाही का बड़ा फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने महकमा सेहत में एडहॉक तकरीरों पर पाबंदी खत्म कर दी। ऐवान वज़ीर आला से जारी एलामिया के मुताबिक एडहॉक तकरीरों पर पाबंदी खत्म करने का इतलाक महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन और महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पर होगा। वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही ने महकमे की जानिब से इरसाल करदा समरी की मंजूरी दे दी। डॉक्टर, नर्सिस और दीगर स्टाफ को कवायद व ज़वाबित के तहत एडहॉक मुलाजमतों पर भर्ती किया जा सकेगा। वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही के इक़दाम से महकमा सेहत में डॉक्टर, नर्सिस और दीगर स्टाफ की कमी दूर होगी। वज़ीर आला पंजाब का बड़ा फैसला, महकमा सेहत में एडहॉक तकरीरों पर पाबंदी खत्म कर दी है। वापस आएंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं, विफाक ने नए चीफ सेक्रेटरी पंजाब के लिए नामों पर गौर शुरू कर दिया। चीफ सेक्रेटरी ने विफाक को लिखे गए खत में मजीद काम जारी रखने से माजरत कर ली थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कामरान अली अफजल ने सूबे में सियासी बुनियादों पर तबादलों पर एतराज़ किया था। उन्होंने मीटिंग में अपने तबादले का इशारा दे दिया। कामरान अली अफजल ने कहा कि विफाक को अपने 6 अगस्त वाले लेटर पर याद दहानी करवाई है। उम्मीद है कि जल्द जवाब आ जाएगा। आपको अहम खबर से अपडेट करें कि विफाक ने नए चीफ सेक्रेटरी पंजाब के लिए नामों पर गौर शुरू कर दिया। चीफ सेक्रेटरी ने विफाक को लिखे गए खत में मजीद काम जारी रखने से माजरत कर ली थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कामरान अली अफजल ने सूबे में सियासी बुनियादों पर तबादलों पर एतराज़ किया था। उन्होंने मीटिंग में अपने तबादले का इशारा दे दिया। कामरान अली अफजल ने कहा कि विफाक को अपने 6 अगस्त वाले लेटर पर याद दहानी करवाई है। उम्मीद है जल्द जवाब आ जाएगा। बुलेटिन में अब कुछ बात करें डेंगू की कि कराची में डेंगू से एक दिन में 7 अफराद जाँ बहक हो गए। महकमा सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में डेंगू के 115 केसेस रिपोर्ट हुए। 35 केसेस के साथ ज़िला शर्की सबसे ज़्यादा मुतासर रहा। रवां साल अब तक 9 अमवात हो चुकी हैं। महकमा सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में कराची के ज़िला शर्की में 35, ज़िला बस्ती में 32, कुरंगी में 17, जनूबी में 21, गरबी में 3 और मलीर में 4 और किमियाड़ी में 3 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। आपको डेंगू के हवाले से अपडेट करें कि कराची में डेंगू से एक दिन में 7 अफराद जाँ बहक हो गए। महकमा सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में डेंगू के 115 केसेस रिपोर्ट हुए। 35 केसेस के साथ ज़िला शर्की सबसे ज़्यादा मुतासर रहा। रवां साल से अब तक 9 अमवात रिपोर्ट हो चुकी हैं। महकमा सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में कराची के ज़िला शर्की में 35, ज़िला बस्ती में 32, कुरंगी में 17, जनूबी में 21, गरबी में 3 और मलीर में 4, किमियाड़ी में 3 केसेस रिपोर्ट हुए। अब बात करें कुछ पोलियो की कि शिमाली वज़ीरिस्तान में 3 माह के बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई, जिससे रवां बरस पोलियो के केसेस की तादाद 18 हो गई। पाकिस्तान पोलियो प्रोग्राम के मुताबिक रवां बरस लकी मरवत से रिपोर्ट होने वाले 2 केसेस के अलावा बाकी तमाम केसेस शिमाली वज़ीरिस्तान से रिपोर्ट हुए। सैलाब से आने के बाद लोगों की नकल मकानी से वायरस के फैलाव में खदशा मजीद इजाफा हो गया। पाकिस्तान पोलियो लेबॉर्ट्री कौमी इदारा सेहत के मुताबिक बच्चे की माजूरी 25 अगस्त को रिपोर्ट हुई थी। गुज़श्ता हफ्ता कराची के सेवरेज नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई।
پولیو کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں کہ شمالی وزیرستان میں 3 ماہ کے بچے میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی، جس سے رواں برس پولیو کے کیسز کی تعداد 18 ہو گئی۔ پاکستان پولیو پروگرام کے مطابق رواں برس لکی مروت سے رپورٹ ہونے والے 2 کیسز کے علاوہ باقی تمام کیسز وزیرستان سے ہیں۔ سیلاب آنے کے بعد لوگوں کی نقل مکانی سے وائرس کے پھیلاؤ کے خدشے میں مزید اضافہ ہو گیا۔ پاکستان پولیو لیبارٹری قومی ادارہ صحت کے مطابق بچے کی معذوری 25 اگست کو رپورٹ ہوئی تھی۔ گزشتہ ہفتہ کراچی کے سیوریج نمونوں میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی۔ ملک میں کرونا سے مزید 1 مریض انتقال کر گیا، 99 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ قومی ادارہ برائے صحت کے مطابق ملک میں کرونا کے 9161 ٹیسٹ کیے گئے۔ NIH کا کہنا ہے کہ کرونا کے 99 کیسز سامنے آ جانے کے بعد وائرس کے مثبت کیسز کی شرح 0.8% ریکارڈ کی گئی۔ اس کے علاوہ ملک بھر میں 89 کرونا مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ آپ کو کرونا کے حوالے سے اپڈیٹ کریں کہ ملک میں کرونا سے 1 مریض انتقال کر گیا، 99 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ قومی ادارہ برائے صحت کے مطابق ملک میں کرونا وائرس کے 9161 ٹیسٹ کیے گئے۔ NIH کا کہنا ہے کہ کرونا کے 99 نئے کیسز آ جانے کے بعد وائرس کے مثبت کیسز کی شرح 0.8% ریکارڈ کی گئی۔ اس کے علاوہ ملک بھر میں 89 کرونا مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ اب آپ کو بتائیں کہ لاہور کے علاقہ مراوا میں 7 سالہ ماریہ سے زیادتی کے بعد قتل کا معاملہ، پولیس نے مرکزی ملزم علی رضا کو جدید ٹیکنالوجی کو بروئے لاتے ہوئے گرفتار کر لیا۔ ملزم کا اعتراف CCPO غلام محمود ڈوگر کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کریں کہ لاہور کے علاقے مناوا میں 7 سالہ ماریہ سے زیادتی کے بعد قتل کا معاملہ، پولیس نے مرکزی ملزم علی رضا کو جدید ٹیکنالوجی کو بروئے لاتے ہوئے گرفتار کر لیا۔ ملزم کا اعتراف جرم CCPO غلام محمود ڈوگر کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ آپ کو انتہائی افسوسناک خبر سے آگاہ کریں کہ لاہور کے علاقے مراوا میں 7 سالہ ماریہ زیادتی کے بعد قتل، پولیس نے مرکزی ملزم علی رضا کو جدید ٹیکنالوجی کو بروئے لاتے ہوئے گرفتار کر لیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر سے۔ جی وسیم، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں، یہ مناوا کا علاقہ تھا جہاں پر 7 سالہ ماریہ کے ساتھ ریپ کے بعد اس کو قتل کیا گیا۔ پھر اس کے بعد جو ملزم علی رضا تھا موقع سے فرار ہو گیا تھا، لیکن اس میں جو ہے وہ تقریباً 2 درجن سے زائد لوگوں کو شامل تفتیش کیا گیا تھا۔ لیکن CIA کی جانب سے جو ٹیمیں بنائی گئی تھیں، انہوں نے بہتر کارکردگی دکھاتے ہوئے جو ہے وہ علی رضا کو گرفتار کیا۔ آج جو ہے وہ CCPO دفتر میں میڈیا کے نمائندوں کے سامنے جو ہے ملزم کو بھی پیش کیا گیا، جس نے اعتراف جرم کر لیا، اور وہاں پر جو ہے اس کے اہل خانہ بھی موجود تھے، انہوں نے بتایا کہ بچی جو تھی وہ سوئمنگ پول میں نہانے کے لیے گئی اور اس کو جو ہے وہ بسکٹ کا لالچ دے کر اس کو ریپ کا نشانہ بنایا گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس کو قتل کر کے جو ہے وہ پانی میں پھینک دیا گیا، اور ملزم اتنا شاطر تھا کہ ملزم نے خود ہی جو ہے وہ بچی کو اٹھایا اور ہسپتال لے گیا اور ڈرامہ رچایا کہ بچی جو ہے وہ ڈوب کر فوت ہوئی ہے، لیکن ایسی حال کوئی بات نہیں تھی، کیونکہ ملزم نے اب اعتراف جرم کر لیا ہے، کیونکہ بچی کو جو ہے وہ بسکٹ کا لالچ دے کر جو ہے وہ اس کے ساتھ پہلے ریپ کیا گیا، پھر اس کو جو ہے وہ گلا دبا کر اس کو قتل کیا گیا تھا۔ تاحال پولیس کی جانب سے جو ہے وہ ملزم کو گرفتار کر لیا گیا اور ملزم نے بھی اعتراف جرم کر لیا ہے۔ آج جو ہے وہ میڈیا کی بڑی تعداد جو ہے وہ CCPO کے دفتر پہنچی تھی، جہاں پر جو ہے وہ ملزم کو لایا گیا۔ علی رضا کی بات کی جائے تو علی رضا جو ہے وہ سوئمنگ پول کا مالک ہے اور پہلے بھی اس طرح کے جو ہے وہ حرکات کرتا رہتا تھا پولیس کے مطابق۔ تاحال جو ہے وہ ماریہ کو قتل کرنے میں کسی کا ہاتھ تھا اور اس نے اعتراف جرم بھی کر لیا ہے۔ اور ابھی کچھ ہی دیر پہلے جو ہے وہ میڈیا کے نمائندوں سے CCPO لاہور نے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ جو شہری ہیں اپنے بچوں کو جو ہے وہ کڑی نگاہ رکھیں اور ان کے اوپر جو ہے وہ پورا جو ہے فوکس رکھیں۔ وسیم، یہ بتائے گا کہ اس شخص کو اب کیا سزا دی جائے گی؟ دیکھیں، پولیس کی جانب سے جو ہے وہ اس کے خلاف مقدمہ تو جو ہے وہ درج کر دیا گیا ہے 302 کا۔ ابھی عدالتیں دیکھتی ہیں کہ اس کے خلاف کیا جو ہے وہ اس کو سزا تجویز کرتی ہے۔ تاحال CCPO لاہور کا کہنا تھا کہ جو ہے وہ لاہور پولیس عدالتوں سے بھی التجا کرے گی کہ اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ جی وسیم صابر، آپ کا بے حد شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ منچن آباد میں بلدیہ ملازمین 15% الاؤنس نہ ملنے کے خلاف سراپا احتجاج، اسسٹنٹ کمشنر کے دفتر کے سامنے پرامن مظاہرہ کیا۔ مزید جانتے ہیں شہزاد علی بھٹی سے۔ جی شہزاد، بتائے گا کہ بلدیہ ملازمین کے کیا مطالبات سامنے آئے ہیں؟
آج بالکل آج ٹی ایم او ملازمین کی جانب سے پورے ملک کی طرح جو ایک پرامن احتجاجی ریلی نکالی گئی، وفاقی حکومت کی جانب سے جو 15% الاؤنس ڈسپینسری الاؤنس جاری کیا گیا تھا وہ ان کو نہیں آج تک مل سکا، تو یہ ٹی ایم او سے ہوتے ہوئے ابھی اسسٹنٹ کمشنر منچن آباد کے آفس میں پہنچ چکے ہیں۔ تو میرے ساتھ اے سی منچن آباد بھی موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ آج ان کے اسٹرائک اور ان کی جو ریلی نکالی گئی ہے لوکل گورنمنٹ کے خلاف، ان کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے؟ جی سر بتائیے گا۔ جی میں ابھی آفس پہنچا ہوں تو مجھے ایک قرارداد ان کی ریسیو ہوئی ہے، وہ قرارداد میں دیکھی ہے، پڑھی ہے، اور اسی طرح ہی میں نے فوراً رابطہ کیا ہیڈ کوارٹر پہ اور ڈی سی صاحب کو یہ کنوے کی ہے اور واٹس ایپ بھی کی ہے، تو انشاءاللہ اس کا رزلٹ آج شام تک یا کل تک کوئی فروٹفل آ جائے گا اور انشاءاللہ یہ معاملہ حل ہوگا۔ جس طرح کے اسسٹنٹ کمشنر منچن آباد کا کہنا تھا کہ ابھی میں دفتر پہنچا ہوں اور میرے پاس ابھی یہ نوٹیفیکیشن آیا ہے، تو میں نے یہ ڈی سی صاحب کو بھی کنوے کر دیا اور انشاءاللہ 1-2 دن میں ان کے مطالبات کو پورا کر دیا جائے گا، اور جو ان کا حق ہے، کیونکہ شہزاد بھٹی آپ کا بے حد شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اب آپ کو بتائیں ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب سے ایڈیشنل آئی جی جاوید عالم اوڈھو کی ملاقات، کراچی میں بڑھتے ہوئے اسٹریٹ کرائم اور منشیات کے خاتمے کے لیے اقدامات کرنے کی ہدایات۔ مزید جانتے ہیں انور مگسی کی اس رپورٹ میں۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی و مشیر قانون سندھ بیرسٹر مرتضیٰ وہاب سے ان کے دفتر میں ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈھو کی ملاقات۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب نے شہر میں بڑھتے ہوئے اسٹریٹ کرائم پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا۔ اسٹریٹ کرائم کو روکنے کے لیے پولیس سخت اقدامات کرے۔ صحافی امین سومرو کے ساتھ پیش آنے والے واقعے کی ملزمان کی گرفتاری کی ہدایت بھی کی۔ اسٹریٹ کرائمز کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا آئے۔ اسٹریٹ کرائمز کی روک تھام کے لیے پولیس گشت میں اضافہ کیا جائے۔ منشیات کی فروخت کو روکنے کے لیے بھی پولیس اقدامات کرے۔ منشیات ہمارے معاشرے کے لیے ناسور ہے۔ منشیات سے نوجوانوں کا مستقبل تباہ ہو رہا ہے۔ محکمہ پولیس بڑھتے اسٹریٹ کرائمز اور منشیات کے خاتمے کے لیے اپنے مؤثر اور بھرپور کردار ادا کرے۔ محکمہ پولیس متاثر افراد کے ساتھ تعاون کرے اور ہمدردانہ رویہ اختیار کرے۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے مشترکہ حکمت عملی کے تحت اسٹریٹ کرائمز کے ملتان میں ریجنل پولیس آفیسر کی زیر صدارت کرائم میٹنگ۔ آر پی او کا کہنا تھا کہ پولیس حراست میں تشدد اور ملزموں کی مفروری ناقابل برداشت ہے۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں رانا اسلم کی یہ رپورٹ۔ ریجنل پولیس آفیسر کی زیر صدارت ضلعی کمانڈنگ پولیس افسران سے کرائم میٹنگ۔ پولیس حراست میں تشدد اور ملزمان کی مفروری ناقابل برداشت ہے۔ سنگین مقدمات میں ملوث ملزمان کو عدالتوں سے سخت سزا دلوائی جائے۔ ریجنل پولیس آفیسر رفعت مختار راجہ کی زیر صدارت ضلعی کمانڈنگ پولیس افسران سے بذریعہ ویڈیو لنک کرائم میٹنگ کا انعقاد کیا گیا، جبکہ پولیس آفیسر خرم شہزاد اور ایس ایس پی آپریشنز حسام بن اقبال بھی میٹنگ میں موجود تھے۔ میٹنگ میں ملتان، بہاڑی، خانیوال اور لودھرا میں کرائم کی مجموعی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا اور ضلعی پولیس سربراہان کو مناسب ہدایت بھی دی گئی۔ اس موقع پر آر پی او کا کہنا تھا کہ تھانہ کی حوالات اور جوڈیشنل لاک اپ کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے اور سی سی ٹی وی کیمرے ہر صورت فعال رکھے جائیں تاکہ مجرمان کی نقل و حرکت پر کڑی نگاہ رکھی جا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ قتل اور لاوارث لاش کے مقدمات کی تفتیش کے لیے ہر تھانہ میں پیشگی رقم رکھی جائے اور یہ رقم ان مقدمات کے تفتیشی افسران کو دی جائے۔ سنگین مقدمات میں پروگرس روزانہ کی بنیاد پر ممکن بنائی جائے۔ اس کے علاوہ ریجنل میں کسی بھی قسم کی ناخوشگوار واقعے کی اطلاع فوری طور پر افسران بالا کے نوٹس میں لائی جائے تاکہ ناخوشگوار واقعے کے تدارک کے لیے ٹھوس لاہ عمل اختیار کیا جا سکے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ رانا محمد اسلم، کوہ نور نیوز، ملتان۔ ڈپٹی کمشنر زاہد پرویز وڑائچ کا کہنا ہے کہ بہاولپور میں صفائی دیگر شہروں سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ اسٹیک ہولڈرز کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے۔ مزید جانتے ہیں فضل جاوید خان کی اس رپورٹ میں۔ ڈپٹی کمشنر بہاولپور زاہد پرویز وڑائچ نے کہا کہ بہاولپور کا معیار صفائی دیگر شہروں سے بہتر ہے۔ شہر کی صفائی کو مزید بہتر بنانے اور برقرار کرنے کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز کو اپنی ذمہ داری ادا کرنا ہوگی۔ ان خیالات کے حاضر انہوں نے بہاولپور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے زیر اہتمام ذمہ دار بہاولپور مہم کے افتتاح کے موقع پر اندرون فرید گیٹ بہاولپور کے مقام پر دکانداروں میں آگاہی پمفلٹ تقسیم کرتے ہوئے کیا۔ بہاولپور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے افسران پر مشتمل مانیٹرنگ ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے جو گندگی پھیلانے والے دکانداروں کو نوٹس جاری کرے گی اور دوبارہ خلاف ورزی کی صورت میں متعلقہ دکانداروں پر جرمانے عائد کرنے کے علاوہ قانونی کارروائی بھی عمل میں لائی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر بہاولپور زاہد پرویز وڑائچ نے انجمن تراجن کے نمائندگان اور بہاولپور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے افسران کے ہمراہ دکانداروں میں صفائی ستھرائی کے حوالے سے آگاہی بروشر بھی تقسیم کیے۔ بعد میں ڈپٹی کمشنر بہاولپور کی قیادت میں ذمہ دار بہاولپور مہم کے حوالے سے آگاہی واک کا بھی اہتمام کیا گیا۔ بہاولپور کا شمار پاکستان کے صاف ستھرے ترین شہروں میں ہوتا ہے۔ بہاولپور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور ہماری جو یہاں کی بزنس کمیونٹی ہے، ہم مل کے
ज़िम्मेदार बहावलपुर कैंपेन का आगाज़ कर रहे हैं। 1 महीने की ये कैंपेन होगी। इस कैंपेन में खास तौर पर हमारे कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो बिजनेसेस हैं, उनको आगाही देंगे उनके साथ मिलके, और हम उनको ये बावर कराएंगे कि उनकी कंट्रीब्यूशन के बगैर, उनके हिस्से के बगैर ये कैंपेन कामयाब नहीं हो सकती। और सफाई को अगर स्टैंडर्ड्स को हमें मेंटेन करना है तो हम सारों को मिल के इसको यकीनी बनाना होगा। इस सिलसिले में उनसे हम ये दरख्वास्त करेंगे कि वो अपने बिजनेसेस के अंदर जो भी कारोबार है उनके अंदर वो डस्टबिन भी रखें, और उनका टाइम वगैरह मुकर्रर हम करेंगे जिस टाइम पे वो अपना जो कचरा है वो बाहर फेंकेंगे, और उस तरह हम उनका और जो हमारी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है उनका लाइजन होगा। और मेरी तमाम लोगों से, शहरियों से, ख़ास तौर पर जो कारोबारी हजरात हैं, उनसे दरख्वास्त है कि इसमें हमारा साथ दें और आइए हम मिल के अपने शहर को खूबसूरत बनाएं। कैमरामैन खुर्रम इस्ताद के साथ फजल जुनैद खान। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं, यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस से जारी जंग में यूक्रेन ने 6000 मुरबा किलोमीटर इलाके का कंट्रोल दोबारा हासिल कर लिया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेनी सदर ने अपने खिताब में कहा कि रवा माह जवाबी कार्रवाइयों में मशरकी और जनूब में कई इलाके हासिल किए। इसके अलावा गैर मुल्की खबर एजेंसी का कहना है कि यूक्रेन ने शिमाल मशरकी खार्किव रीजन में पेश कदमी का दावा किया है, जिसमें खार्किव के अज्यूम, कप्यांस्क और ब्लाकिया समेत कई शहर शामिल हैं। अमरीकी रियासत ओरेगन के जंगलात में लगी आग बेकाबू। 86,000 एकड़ से जायद अराजी पर जंगलात तबाह। अमरीकी रियासत ओरेगन के जंगलात में लगी आग पर ताहाल काबू नहीं पाया गया। हज़ारों अफराद घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। जंगलात में लगने वाली आतिशज़दगी पर काबू पाने के लिए 1200 फायर फाइटर्स आग बुझाने के लिए मसरूफ़ अमल हैं। कैलिफोर्निया, एडहावा, मोंटाना और ओरेगन, यूटा, वाशिंगटन और वायमोंग में समेत 7 अमरीकी रियासतों में 90 से ज़ायद मकामात पर आग लगी है, जिससे 3000 मुरबा किलोमीटर से ज़ायद इलाका मुतासिर हुआ। आपको बताएं कि कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी हालिया दिनों में रीहैब के सिलसिला में इंग्लैंड में मौजूद हैं। शाहीन शाह अफरीदी के मेडिकल एडवाइज़र पैनल के डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद और डॉक्टर ज़फ़र इकबाल की जानिब से रीहैब में निगरानी कर रहे हैं। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट पर जारी करदा अपने बयान में शाहीन शाह अफरीदी ने अपने वर्कआउट की वीडियो शेयर की। वीडियो में देखा जा सकता है कि शाहीन शाह अफरीदी जिम में वर्जिश कर रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी ने वीडियो के साथ ये भी लिखा कि इंशाअल्लाह मैं जल्द वापस आ रहा हूँ। एशिया कप की फातेह श्रीलंका क्रिकेट टीम का वतन पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हैं। श्रीलंका क्रिकेट ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर टीम के शानदार इस्तकबाल की तस्वीर शेयर कर दी। टीम ने कोलंबो की सड़कों पर होने वाले विक्ट्री परेड में हिस्सा लिया। फातेह टीम के कप्तान खिलाड़ियों समेत ट्रॉफी थामे बस पर सवार थे। क्रिकेट फैंस ने टीम के हक में नारे लगाए और तस्वीर बनाई। अब बुलेटिन में कुछ बात करें मौसम की। कराची में आज भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात ने पेशगोई की है कि 14 सितंबर तक हैदराबाद, मेटियारी, ठट्ठा, जमशोरो, टंडूवाला यार, टंडू मोहम्मद खान और सजावल में चंद मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ वक्फे से हल्की और मुतदिल और चंद मकामात पर तेज़ बारिश हो सकती है। जुनूब मशरकी सिंध में 15 सितंबर तक गरज चमक के साथ वक्फे से हल्की और मुतदिल और चंद मकामात पर तेज़ बारिश के इम्कानात हैं, जबकि 14 सितंबर को कराची में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि 15 सितंबर तक सांगड़, थरपारकर, उमरकोट, बदीन, मीरपुर खास में आंधी और गरज चमक के साथ हल्की से मुतदिल और चंद मकामात पर तेज़ बारिश होगी। आपको मौसम के हवाले से अपडेट करें कि कराची में आज भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने पेशगोई की है कि 14 सितंबर तक हैदराबाद, मेटियारी, ठट्ठा, जामशोरो, अलाहाबाद, टंडूवाला यार, टंडू मोहम्मद खान, सजावल में चंद मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ वक्फे से मुतदिल और चंद मकामात पर तेज़ बारिश हो सकती है। जुनूब मशरकी सिंध में 15 सितंबर तक गरज चमक के साथ वक्फे से हल्की और मुतदिल और चंद मकामात पर तेज़ बारिश के इम्कानात हैं, जबकि 14 सितंबर को कराची में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा।
محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ 15 ستمبر تک سانگڑ، تھرپارکر، عمرکوٹ، بدین اور میرپور خاص میں آندھی اور چمک کے ساتھ معتدل اور چند مقامات پر تیز بارش کی پیشگوئی ہے۔ کراچی کے علاقے نیو کراچی میں محفل قوالی کی تقریب میں سیاسی، سماجی اور مقامی افراد نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ کوہ نور نیوز کراچی کے اینکر انوار احمد شیخ مہمان خصوصی تھے۔ مزید جانتے ہیں فوزیہ بیگ کی اس رپورٹ میں۔ کراچی کے علاقے نیو کراچی میں محفل قوالی کی پرنور اور روح پرور محفل کا انعقاد کیا گیا۔ اس تقریب میں سیاسی، سماجی اور مقامی افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس تقریب میں کوہ نور نیوز کراچی کے سینئر اینکر انوار احمد شیخ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس پرنور محفل میں سلسلہ چشتیہ کے گدی نشین نے اینکر انوار احمد شیخ کو اجرک اور تسبیحات کا تحفہ پیش کیا۔ محفل قوالی کی تقریب رات بھر جاری رہی۔ تقریب میں موجود مہمان درود پاک کے نذرانے پیش کرتے رہے اور قوالیوں اور نعتوں سے مسرور ہوتے رہے۔ بارگاہ الہی میں دعائیں کرتے رہے اور اپنے گناہوں کی مغفرت کرتے رہے۔ کیمرامین نعیم کے ساتھ فوزیہ بیگ کے نیوز کراچی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔